бошед. имрӯз якояки шумо медонед ки чӣ рӯз аст. имрӯз рӯзи ҷаҳонии футбол аст ки дар сартосари ҷаҳон пешвоз мегиранд. аммо мубтакир ё ин ки соҳиби ибтикори ана ҳамин чорабинии умумии ҷаҳонӣ президенти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи миёна муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст. Ба ифтихори муҳтарам Рустами Эмомалӣ як қарсак аз номи таври маълум шумо солҳои тӯлонӣ аз 5 сола то 15 сола то 16 сола дар варзишгоҳи СССР, варзишгоҳи мардумии СССР шумо машқи маҳорати футбол мекунед ва ҳамавақт донед ки ҳар яки шумо, якояки шумо ки имрӯз тӯбро гирифта ба майдон мебароед, зери назар ва зери марҳамат ва зери лутфи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон қарор доред. ҷумла футболбозони Тоҷикистон ва имрӯз ҳамакнун Осиёи марказиро маҳз муҳтарам Рустами Эмомалӣ зери сарпарастии хеш қарор додааст. бубинед ки дар чанд соли охир, дар 10 соли охир футболи мо чӣ қадар пешравиҳо кард, чӣ қадар дар соҳаи байналмилалӣ мо баромадҳои хуб кардем. ба вежа дар Қатар ки мо доди футболро додем ва ба қатори 8гонаи бузурги футболи Осиёи марказӣ мо дохил шудем. ин ҳам муваффақиятҳое ҳастанд ки ба оҳистагӣ қадам ба қадам ба даст меоянд. ягон нафар дар ягон давлат аз пеши худ ба ҷое намерасад то дар ҳимояту ҳифозати ҳукумати марказии хеш қарор надошта бошад. имрӯз ҳамаи мо шоҳиди он ҳастем ки пешвои миллати тоҷик, президенти муҳтарами мо ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмонов тамомии корҳоро мекунанд, ба анҷом мерасонанд ки то ки мову шумо дар амну амонату тинҷиву осоиштагӣ ба сар бубарем, футбол бозӣ кунем, варзиш кунем ва парчами Тоҷикистонро маҳз дар соҳаи варзиш баланд бардорем. пӯшида нест ки варзиши рақами 1 дар сартосари олам ин кадом намуди варзиш аст? Нашнидам. Футбол. Кадом варзиш аст? Футбол. ва ана ҳамин варзиши рақами 1ро имрӯз мо аз ҳадди поёнӣ то мақомотҳои қудратӣ ва то мақомоти давлатӣ ба шумо наврасон, кӯдакон, ҷавонон бовар кардаем ва мо мутмаин ҳастем ки шумо парчами Тоҷикистонро баланд бардошта бар боми футболи Осиёи марказӣ ва футболи ҷаҳонӣ ҳатман барафрошта мекунед. зеро мо дар ҳамдастӣ, сарҷамъӣ ва якҷоягӣ метавонем. имрӯз аз номи газетаи мардумии СССР ва аз номи мақомоти амният барои шумо либосҳо ё худ экипировкаи футболӣ тақдим мегардад. мо ҳамроҳи акои Ҷамшед чанд донаи ба шумо тӯҳфа мекунем ва бидонед ки барои ҳар яки шумо мо сарупои футболӣ омода кардаем.
رقم 21 کیه بازیگر دوست داشته خوب؟ کی میدونه؟ آفرین شیردین بابوی. خب. برو. رقم 22 کیه؟ میدونی خدا؟ چه رقم؟ با هممون برک باشد. بزرگ молодец نویزاده سمی جان خودم سمی جانم داره نبیف سمی جانم در آهنده در کمان در روشن باز کنم. من اکرامزاده سلیمان طول 5 ماه شود که در این استادیون SSR مشق میکنم. ای روشن شادی مرادov عبدالرحمن نازیمov ایگین گریتسنکو عموما خود با کدام آدم بسیار میفراد که مونان شد در جهان همچون فوتبالیست؟ عبدالرحمن نازیمov. من جبار محمد هستم. من در ورزشگاه SSR مشق میکنم و معلمان ترینرمان معلم بهادر می باشد و من میخوام زشینی که دسته روشن شد و خیلی که ساموئل آفاری بازی میکرد هم خیلی بازی کنم. با تشبث و دستگیری رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی هر ساله روز 25 می روز جهانشوی فوتبال اعلان گردیده است. امروز در ورزشگاه مردمی SSR قرار داریم و در اینجا 200 نفر کودکان با تمرین فوتبال مشغول هستند و از طرف روزنامه SSR همه کودکان با سر و لباس ورزشی تامین کرده شده. چخیل شرط شرایط مشق چخیل است؟ مشقات در یک هفته چند بار برگزار می‌گردند؟ 6 بار. ساعتی چند؟ 4 5 6. سحر چی صبح؟ سحر هم هست نه؟ صبح. ساری ساعت که در یک هفته چند روز سارگینو؟ سارگینو در یک هفته چند روز؟ سحر در یک چند روز چندم چیزلا؟ دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه، صبح ها؟ شام باشد کدام روزای بگو ها؟ دوشنبه 6 روز. مربی میآید، ترینر میآید، مشق است؟ نه راست شاگرد خفه نبشه. اگر که شما راست گرد گم اومده بیشتر مشق میکنه. توپ نمیرسد، لباس نمیرسد، چی نمیده؟ اما کمبودی است؟ نه. اما 100%. مشق رایگانه یا پولکی؟ رایگان. به پول؟ بله. مشق برای شما به پول است؟ بله. یکی از ترینرها مربیان نامی لیگ فوتبال تاجیکستان شما را مشق و تمرین میدهد و ما میدانیم که بچه ها دست پرورده های بهادر در لیگ عالی جمهوری تاجیکستان در دوبل یا که در بین نورسان بازی میکنن و خوب هم بازی میکنن. تمامی همین شرایطی که برای شما ما فراهم آورده تنها به یک خاطر است. شما از راه بد برگردید و به راه نیک روید. ورزش قاصد صلح است. ورزش
معرفیگر ملت است. ورزش آبروی هر یک شماست. ورزش آبرو و روی سرخ سر بلندی پدر و مادر شماست. شما میدانید که وقتی که پدران شما مادران شما میبینید که شما در میدان خرد و بزرگ فوتبال بازی میکنید چقدر خرسند میشوند. برای همین شما کوشش کنید که همیشه نامبرداری پدر مادر شهر کلاب تاجیکستان و در جمع ملت تاجیک باشید. بار دیگر روز جهانی فوتبال با شما مبارک باد. ما نمی‌توانیم